রাজ্য সফরের প্রথম দিন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা চুঁচুড়ায় জোড়াঘাটে অবস্থিত বন্দে মাতরম ভবনে এসে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন। বন্দে মাতরম ভবনের ভিতর ঢুকে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী, তার সাহিত্য রচনা এবং তার পারিবারিক চিত্র ও কর্মজীবনের বিভিন্ন ঘটনা দেওয়ালে টাঙানো আছে। বন্দে মাতরম গীতের অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি সারিবদ্ধভাবে দেওয়ালে সজ্জিত আছে, সেগুলি দেখেন। এরপর জোড়াঘাটে নেমে গঙ্গার জল মাথায় দিয়ে পান করেন এবং শান্তি জল হিসেবে বিজেপি সমর্থকদের দিকে ছিটিয়ে দেন। চুঁচুড়ায় তাকে হিমসাগর আমের ঝুড়ি তুলে দেওয়া হয় বিজেপির পক্ষ থেকে। চুঁচুড়ার পর চন্দননগর বাগবাজারে রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট যান বিজেপি সভাপতি। সেখানে জাপানি ভাষায় বই, পোশাক আর রাসবিহারীর জাপান যাবার সময়কার একটি ছবি রয়েছে, সেগুলি দেখেন। পূর্ব বর্ধমানের সুবলদহে রাসবিহারী চন্দ্রগুপ্তের সেখান থেকেও তার উত্তরসূরি এসেছিলেন, তাদের সঙ্গে কথা বলেন। তারা দাবি করেন দিল্লিতে রাসবিহারীর নামে একটি পার্ক তৈরি করতে, এছাড়াও রাসবিহারীর জন্মভিটাতে একটি মিউজিয়াম করার জন্য। পরে জেপি নাড্ডা সাংবাদিকদের বলেন, ভারতের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী রাসবিহারী বোসের কর্মভূতিতে আসতে পেরে গর্বিত হয়েছি। বীর যোদ্ধাদের বাড়ি, তাদের কর্মভূমিতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানানো ভারতীয় জনতার পার্টির দায়িত্ব। ব্রিটিশ বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে তিনি টক্কর দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সূচনা করেছিলেন। পরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তার নেতৃত্ব দেন। 1915 সালে রাসবিহারী বসুকে ভারত ছাড়তে হয়। তাকে নিয়ে অনেক লেখা, সাহিত্য, কবি, লেখকরা লিখেছেন। আমরা এখানে এসে উজ্জীবিত হয়েছি, যা বাংলার গৌরব সেটা ফিরিয়ে আনতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই কাজ করতে কোনো খামতি থাকবে না। জোড়াঘাটে বলেন, ভারতের মহান ব্যক্তি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তার মধ্যে বন্দে মাতরম গান লেখেন, পরে তার রাষ্ট্রীয় গীত হয়। এখানেই লিখেছিলেন সেই স্বাধীনতার মন্ত্র। এখানে আসতে পেরে আমি অভিভূত এবং গৌরবান্বিত। বঙ্কিমবাবুর থেকে আমরা প্রেরণা পেয়েছি, যেখানে যেভাবে ওনারা দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন, আমরাও চেষ্টা করব, আমাদের পার্টির কার্যকর্তাও চেষ্টা করবে যাতে দেশ সুজলাং সুফলাং হয়, সব দিক থেকে দেখে পরিপূর্ণ হয়। প্রেরণা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলব। এদিন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির সঙ্গে সফরে ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, সাংসদ দিলীপ ঘোষ, লকেট চট্টোপাধ্যায়, অমিত। মোবাইল কথা শোনাবো। আচ্ছা, এরপরে শোনাবো। आज मुझे हमारे भारत के महान क्रांतिकारी रासबिहारी बोस जी, उनके कर्मभूमि पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम सब जानते हैं कि बंगाल जो क्रांतिकारियों की भूमि रही, वीर योद्धाओं की भूमि रही, सामाजिक नेतृत्व देने वाली भूमि रही, ऐसी भूमि से संबंध रखने वाले हमारे क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के कर्मभूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। अमृत महोत्सव के अवसर पर महान देशभक्तों, जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व लगाया, उनके स्थानों पर जाकर, उनके कर्म स्थान पर जाकर, उनके जन्म स्थान पर जाकर उनको याद करना, यह एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें हमारी जिम्मेवारी भी है। और साथ ही साथ वीर योद्धाओं को नमन करना, याद करना, यह भी हमको प्रेरणा देता है। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो हम महान क्रांतिकारी रासबिहारी बोस जी को याद करते हैं। हमें मालूम है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, विदेशी ताकतों के खिलाफ, बर्तानिया के खिलाफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी। और क्रांतिकारी वीर के रूप में उन्होंने क्रांतिकारी के बीज भी यहाँ बोए थे। गदर रेवोल्यूशन में भी उन्होंने भाग लिया और ब्रिटिशर्स को अंदर से, जिसे कहते हैं कि एक टक्कर देने की योजना बना करके वो आगे बढ़े थे। हमें यह भी सबको ज्ञात है कि उन्होंने
आज़ाद हिंद फौज जो इंडियन मिलिट्री आर्मी के नाम से जानी जाती थी, उसकी नींव रखी थी, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक अखिल भारतीय स्वरूप दिया। 1915 में उनको भारत छोड़ना पड़ा। शरीर रूपी वो जापान में जरूर थे, पर आत्मा रूपी वो भारत में ही थे। उनकी बातचीत जो हमें देखने को मिलती है और पढ़ने को मिलती है, वो बताता है कि किस तरीके से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को और क्रांतिकारी लड़ाई को यहाँ पर अंजाम देने में अपना योगदान किया। हम यह भी जानते हैं कि बहुत से उपन्यास, बहुत सी कथाएं उनके बारे में बहुत से कवि और लेखकों ने लिखी है जो प्रेरणादायी है। ऐसे महान विभूति के कर्मस्थली पर आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अभिभूत भी हूँ और नई ऊर्जा लेकर के मैं और मेरे साथी, आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे अध्यक्ष सुकांतो मजुमदार जी, हमारे विपक्ष के नेता अधिकारी जी और हमारी सांसद लॉकेट चैटर्जी जी और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे साथ हैं। हम सब लोग एक ऊर्जा लेकर के जा रहे हैं, प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं और बंगाल की दृष्टि से भी जो बंगाल का गौरव है उसको पुनः स्थापित करने के लिए भी हम कटिबद्ध भी हैं और वचनबद्ध भी हैं। तो उस कार्य को भी करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन ऐसी प्रेरणा हमको ऐसे वीर सपूतों के कर्मस्थली पर आकर के ही मिलती है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। अभी कोलकाता कार्यकारिणी मीटिंग है।